Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui on va parler des instruments de musique. Сьогодні ми поговоримо про музичні інструменти, les instruments de musique. Bien, alors, quel instrument de musique existe-t-il? Voilà, je vous propose de trouver les noms des instruments de musique. La batterie, le piano, le saxophone, la flûte, l'accordéon et le violon. Eh bien, alors, la batterie, ça, c'est la lettre B, la batterie. Le piano, bien sûr que c'est la lettre D. Le saxophone, voilà la lettre C. La flûte, c'est A. L'accordéon, F. Et le violon, E. Alors, ça, ce sont les instruments de musique. Музичні інструменти. Будь-які музичні інструменти поділяються на три великі групи. Les instruments à cordes, тобто струнні музичні інструменти. Les instruments à cordes. Par exemple, le violon, c'est un instrument à cordes. Les instruments à vent, від слова vent, вітер, тобто це будуть духові. Les instruments à vent. Par exemple, la flûte, c'est un instrument à vent. À percussion, ударні, à percussion. La batterie, c'est un instrument à percussion. Mais il y a encore quelques autres instruments. Une clarinette, une guitare électrique, une guitare sèche, un piano, un saxophone, un tambourin, une trompette, un violon, un violoncelle. Alors, si on parle une clarinette, qu'est-ce que c'est une clarinette? Une clarinette, clarinette, voilà, une clarinette. Une guitare électrique, bien sûr, voilà une guitare électrique. Une guitare sèche, ou bien une guitare, або просто гітара, або une guitare sèche. Un piano, un saxophone, un tambourin, від слова тамбур, барабан, tambourin, бубен. Une trompette, voilà, une trompette. Un violon, скрипка, un violoncelle, violoncelle, un violoncelle. Eh bien, encore quand on dit jouer d'un instrument de musique, on utilise le verbe jouer. C'est le verbe du premier groupe. Alors, on prend la terminaison ER et on met le radical et on ajoute les terminaisons EO, ES, EO, ONS, EZ, ENT. І так, коли ми говоримо, що ми граємо на якомусь музичному інструменті, нам необхідно вживати дієслово jouer. Jouer – це дієслово першої групи, тобто ми прибираємо закінчення «er», у нас залишається основа, до якої ми будемо додавати наступні закінчення. Якщо ми хочемо сказати, що ми граємо на якомусь інструменті, це буде обов'язково вживатися прийменник de, jouer de. Jouer de la guitare, jouer du violon. Якщо слово у нас чоловічого роду, ми будемо говорити du, jouer du. Якщо слово жіночого роду, de la. Якщо слово починається на голосну, тоді це буде de le. Par exemple, je joue de la batterie. Je joue du piano. Je joue du saxophone. Je joue de la flûte. Je joue de l'accordéon. Тобто додаємо сюди лише de і l'accordéon залишається. Je joue du violon. Et maintenant, on met les phrases, on corrige les phrases. Par exemple, elle joue du violon, mais non, elle joue du saxophone. Il joue de la flûte. Il joue de la flûte? Non, non. Il joue de la batterie. Il joue de la guitare? Non, il joue de la flûte. Elle joue de la batterie? Non, elle joue de la guitare électrique.
Elle joue du piano? Non, elle joue du violon. Il joue du saxophone? Mais non, il joue du piano. Et voilà, nous avons alors les mots. Un lecteur MP3, un téléphone portable, un casque, un CD, un ordinateur. Alors, ce sont les trucs pour jouer pour écouter de la musique. On peut écouter de la musique sur un lecteur MP3, sur un téléphone portable, avec des casques. Il y a des chansons sur un CD, ou bien on peut écouter de la musique sur un ordinateur. Et voilà, si par exemple on parle de ces chanteurs préférés, de ces groupes préférés, alors on peut poser une question. Якщо ми говоримо про своїх улюблених виконавців, ми можемо поставити такі питання, щоб з'ясувати, подобається нам він чи ні. Tu aimes Maître Jim? Тобі подобається? Est-ce que tu aimes Maître Jim? Oui, non, oui, j'aime, non, je n'aime pas. Tu as une chanson préférée? Тебе є улюблена пісня? Est-ce que tu as une chanson préférée? Oui, j'ai une chanson préférée. Non, je n'ai pas de chanson préférée. Tu as la chanson sur un lecteur MP3? Чи є в тебе пісня на плеєрі? Est-ce que tu as la chanson sur un lecteur MP3? Oui, j'ai une chanson, j'ai sa chanson sur un lecteur MP3. Non, je n'ai pas sa chanson sur un lecteur MP3. Tu as un groupe de musique préféré? У тебе є улюблена музична група. Est-ce que tu as un instrument de musique préféré? У тебе є улюблений музичний інструмент. Tu as des chansons préférées? У тебе є улюблені пісні. Тобто слово préféré, зверніть увагу, в залежності від того, до якого слова буде належати слово préféré, воно буде узгоджуватися. Ось тут з кінця підемо. Il a des chansons préférées. Préféré ставиться жіночий рід множина, тому що chanson – жіночий рід множина. Est-ce que tu as un instrument de musique préféré? Un instrument de musique. Слово préféré буде належати не до слова musique, а буде належати до слова, відноситися до слова un instrument, музичний інструмент. Un instrument préféré. І те ж саме буде зі словом un groupe de musique, un groupe préféré. Eh bien, maintenant, on vérifie notre règle. Поставте, будь ласка, необхідні артиклі. Пам'ятаємо, що після «je» ставиться «de», «de la», «du», «de la», «de le» або «de». Et on vérifie. Et перевіряємо. Eh bien, on vérifie. Je sais que je dois jouer du violon comme lui. On peut aimer la musique sans forcément jouer d'un instrument. Tu pourrais jouer du piano ou de la guitare. І ще на що ми звертаємо увагу. Іноді ми слова du piano, de la guitare, тобто слова, яких є артикль de la, du, de le або de, можемо замінити повністю це слово на ось такий займенник «un», який буде стояти перед дієсловом. Коли ми це замінюємо? Для того і для чого? Для того, щоб не було повторів у реченні. Est-ce que j'en joue, moi? Я на ньому граю? Et comment comptes-tu en faire? І як ти розраховуєш це зробити? Яким чином це буде? Ось візьмемо de la trompette. De la trompette будемо заміняти на un. Ось наше un. І воно буде завжди стояти перед дієсловом. Jouer de la trompette, en jouer. Ensuite, faire du violon, займатися грою на скрипці. Du замінюємо на en і ставиться перед дієсловом. En faire. Зробимо це на прикладі речень. Par exemple, tu joues très bien de la guitare. Tu joues très bien de la guitare. Ось у нас слово de la, артикль de la. І слово de la guitare ми будемо замінювати на en. Це
un у нас піде перед дієсловом joue. Tu joues très bien de la guitare. І що у нас вийде? De la guitare ми вже писати не будемо. І ставимо un перед дієсловом. От що у нас виходить за речення. Tu en joues très bien. Ти граєш дуже добре на гітарі. Ти на неї дуже добре граєш. Bien, et maintenant, il faut réviser notre travail et faites, s'il vous plaît, cet exercice. Vous faites stop et ensuite vous vérifiez. І так, будь ласка, запишіть собі цю вправу, самостійно зробіть, і потім ми з вами її перевіримо. Поставте на паузу, а потім перевірте, як правильно треба було її зробити. Необхідно додати артиклі du, de la, de le або en. Eh bien, on commence. Alors, on commence à vérifier. Notre groupe de pop-rock s'appelle Bonbon Acide. Nous cherchons des musiciens. Tu joues de la guitare électrique, du synthétiseur ou des percussions. Viens en jouer avec nous le samedi après-midi. І так, чому саме так поставили? Гітар жіночого роду, jouer de la guitare. Синтетизер чоловічого, du synthétiseur. Перкусіон стоїть у множині, тому de percussion. Тут у нас дієслово jouer і перед ним ставимо. Перед ним, якщо ми замінюємо du, de la, de, ми замінюємо на en. І відповідь. Est-ce que je peux jouer dans votre groupe? De la guitare. Jean joue depuis 5 ans. На гітарі я на неї граю протягом 5 років. Je joue aussi du piano et j'adore chanter. J'ai un copain qui joue de l'accordéon. Ça vous intéresse? À bientôt, Thomas. Alors, on finit avec ça. На цьому ми з вами завершуємо. Je vous dis bonne journée, je vous dis au revoir et à bientôt.